Selamat ngalih hari serta merita bebasa ngagi kita semua. Bergulai dengan aku Gabriel Romi bab Buletin Ukas Iban edisi ngalih hari 16 November 2021. Batang berita. Perintah Sarawak hendak kalak nejuk ke Sekolah Peribad Cina CIS tampung ke semampai ngaku sijil peperiksaan bersepadu UEC. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tun Datuk Abang Openg Madah perkara kesebaka belak digagak menua bukai bakas Singapura United Kingdom enggau Amerika Syarikat. Ia perintah negeri megak bisik mengungkup ke geran nintiang tahun ngagi sekolahnya dikenak nyawab ngadu ke pemansang perengka guna sida. And the Sarawak government has recognized UEC. UEC is recognized internationally. Singapore recognize it, UK recognize it, US recognize it, to mention a few. And it is a loss if you don't recognize UEC, because the subjects are more or less also similar to the other syllabus. And we are in Sarawak very fortunate. We have a liberal and open government as far as education is concerned. And we really prepare Sarawakian particularly toward the demand of the new economy. Ia berjakup menyenyak maya dirandau media sudah berjadi ke blok akademik enggau UPS Riam Road Secondary School Miri Kemari. Mayanya begak Kepala Menteri muji pengeransiang Komiti Pengatur Riam Road Secondary School nempa nembiak penemu setipa enggau peminta kerja Dudi Ari. Pengawak sarinya belak diguluk Menteri Perintah Menua enggau Pengawak Berumah Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin enggau bala temuai di Pebasa ke Bukai. Penemuai Kepala Menteri Kemiri Kemari megak belak berjadi ke pengerami nasihat tanah projek Miri Central. Projek ngagak Miri Central tik nyengkau ngagak terminal bas di Pelabak Ketembuk Januari 2024. Projek keberungkus 23.22 juta ringgitnya dekat berengkah digagak Disember ke dekat datai dalam kandang 26 bulan. Penembuk renggat keterubah projek dekat nyadi hub Jalai Baru di Mengeri Miri. Terminal bas barunya dekat digagak ke 21 palan penyangkai bas, 12 kaunter tiket, 15 palan taksi, 10 itik kedai, 3 itik endor parking kereta disable, palan nyimpan barang engkau palan endur ngantik serta kebukai. Renggat kedua projek nyengkau ngagak supermarket 2 ringkat, lalu renggat ketiga ngagak kompleks komersial 3 ringkat. Berita nangkan ketu. UPS Pengintu Pengelantang Mensiamaya Sarawak JKMS sudah ngatur program nerang inisiatif perintah dengan UPS Menteri Pengintu Pengelikun Pengelantang Komuniti Orang Induk Rombilia engkau pemansang dan miat KWKPK bak Balai Mensiamaya Sepawah Kemari. Menteri bak UPS Menteri itu Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah ungkus ke dikenak berjalai ke inisiatif perintah dengan UPS Menteri ia endang besar nyentuk berjuta ringgit sebulan tak mengkang di pejalai ke Tegal Ngira Pengelantar Rakyat. Ke ia semua tu mujur diadu kebepun hari pengelandiak Kepala Menteri ngigak cara dikenak nambah ke penatai pembisik negeri ti belak ngelantang ke negeri tu mujur ngagak projek bukai bakal jematan engkau jalai di menua pesisir. Ia madah sekedar hari inisiatif ke ditumbuh ke Perintah Sarawak Nyengkaum Endowment Fund Sarawak EFS bantu beranak BIB Geran Khas Nintiang Tahun GTK Kenyalang Gold Card KGC bantu pemati BIK engkau bantu khas pesakit tungkus ngayuh BPBP. Nang bakanya Datuk Seri Fatimah Madah agi belanja kebesar belak diberi dengan KWKPK maya pandemik COVID-19 dikenak memberi kebantu barang pemakai ngagi sidak ti berjalai ke atur kuarantin di rumah. Bab perkara berkawal engkau pengawak berpilihan besar negeri PRN Sarawak ke-12 yang harap ke rakyat dia mengkang ngetan ke ulas saati serta berserakup ngambil kegabungan Parti Sarawak GPS oleh nanduk pemujur megai negeri itu. Berita di Miri. Berengkari kemari 15 November 2021, pengawak beri vaksin ada diatur lagi bak palan beri vaksin PPV Eastwood Valley, PPV Curtin University, PPV Balai Mensiamaya Berkenu, Beluru, Sepupuk, PPV Dewan Suara Marudi hingga PPV Dewan Terbuka Long Lama.
Menteri Kemegai Komiti Penyangga Penusa SITA JPBB Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, tajak pihak program imunisasi COVID-19 menua PICK SITA Miri agi diperjalai ke tang diatur bak klinik pengerai perintah enggau luar. Berpun harinya, ia merik jakut terima kasih ngagi semua raban terabai menua. Kegawak bak PPV di SITA Miri ketegauti udah ransing berjalai ke pengawak ngemujur ke PICK ngelamat tu. Bak penerangan media, kena hari Minggu tu tadi, ia madah PICK SITA Miri hendak datai lebih 90%. Nanti nak ada pengeransing hari raban terabai menua. Nak ke hari 6, 13 November 2021, vaksin dos booster kemujur diberi ngagi orang tuai, sidak kebisik komorbid engkau mensia mayunya mungkur 63,059 ikut penerima, di Pelilih Miri 49,761 dos. Pelilih Marudi 1,754 dos, Pelilih Subis 6,706 dos, Pelilih Beluru 2,673 dos, Enggau Talang Usan 2,165 dos. Di Sibu, UPS Menteri Bertanam Bertupi Enggau Industri Pemakai MAFI, nanduk program beri bakul prihatin ngagi raban terabai menua hari UPS Enggau agensi dia. Pemberinya disuak ke UPS Residen alai pengawak ngelai nyuak ke pemberi di penyadi Presiden SITA Sibu, Wong Hee Siang kemari. Programnya belak disaup semua UPS Enggau agensi hari MAFI, kelimpah orang luar kebukai dengan tanggung pengawal ramah korporat CSR SIDA. Tuai Wilayah Perikanan UPS Berikan Tasik Menua 2 Sibu, Norasmah Mantali, maya dirandau sidak bisik menerima pemberi dari Sarawak Fishing Vessel Association SFVA Sibu. So, sumbangan kita pada hari ini adalah daripada sumbangan daripada pihak Sarawak Fishing Association, Vessel Association Sibu. So, kita merupakan jabatan di bawah Kementerian Pertanian, itu MAFI. Yang mana program ini MAFI buat untuk menyokong semua frontliner kita di dalam menghadapi masalah COVID-19. So, pihak SFA telah menyumbang kepada kita lebih kurang kos sebanyak RM8,000 dan itu dengan membeli barang-barang makanan kering dan juga beras serta gula dan garam lah ini. So ini akan dapat meringankan membantu frontliner kita untuk bertugas sepanjang pandemik COVID-19 ini. Nangkat kenyak Direktur Hospital Sibu Dr. Nanta Kumar Tirunavukarasu beri jakut terima kasih ngagi MAFI ke udah beri bantu ngagi raban terabai menua. I would like to extend my sincere appreciation and gratitude kepada Jabatan Perikanan Sibu untuk memberi bakul makanan kepada kaki tangan frontliner, di mana kami akan edarkan makanan ini kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan pesakit-pesakit COVID, and one of it will be not only my staff, even Angkatan Tentera Malaysia, sebab saya ada dua khemah untuk COVID. So one is for COVID, one is non-COVID lah, Hospital Medan. So di mana kami akan agihkan keperluan ini kepada mereka juga. Ini akan membantu frontliner mereka supaya mereka dapat jalankan tugas dengan lebih baik. Bak Penolong Penguasa Bomba Sibu PPGB Ismuni Tepo sidak ngasai ke pemberinya besai amat reti. Saya nak ucapkan terima kasih khususnya kepada pihak yang menerima makanan untuk frontliner, di mana kita menghargai sumbangan pihak-pihak tertentu, dan dalam masa yang sama kita memang seperti biasa siap sedia sentiasa membantu walau dalam apa keadaan. Tidak ada soal bekerja dari rumah atau sebagainya, dan Jabatan Bomba khususnya anggota-anggota dan pegawai kita sentiasa 24 jam sentiasa memberi bantuan. Berita diteruskan Enggau 20 ikut Indai Tunggal Enggau orang tuai di Kampung Sebemban di Saribas menerima bantu barang pemakai bak program ke diatur palang servis PBB N35 Saribas kebelak disau Parti Raban Induk PBB Kampung Sebemban kena hari Minggu. Programnya dikemujur Ketua Raban Induk Kampung Sebemban, dingari ke ex Adun Saribas Muhammad Raziz Hitam.
Berembak gaunya sidak megat nerang ngagai mensiamayuh labang ke dikenak gabungan Parti Sarawak GPS bak PRN ke dekat datai. Bak program bukai nangkan kenyak palan servis PBB Saribas belak disawap anggapati Raban Induk PBB Kampung Medang nyuak ke pemberi kesebaka ngagai sidak ti di kuarantin di Kampung Medang. Kelimparinya pemberi Ari Muhammad Razi bisik disuak ke ngagai sidak ke ditinggang penusah Rabat. Program palan servis PBB Saribas diteruskan bergulai anggapati Raban Induk PBB Kampung Debak Laut Ilir ianya merik kerusi roda ngagai Rahmah Bujang. Ngalih ngagai report ninting hari COVID-19. Sarawak kembali ngerikut 287 kes positif baru COVID-19 ke direport kenyadi bak 24 pilih menua. Peneram media Komiti Penyenggah Penulisan Negeri JPBN Sarawak Madah gaunya penyampau semua kes positif nambah ngagai 247,667 kes. Pilih menua tik ngerikut ke kes barunya bakal diayan ketuk. Hari penyampaunya 276 kes bak kategori klinikal 1 hingga 2, lalu 11 kes bak kategori klinikal 3, 4 hingga 5. Kelimparinya 12 kes pemati dirikut ke dalam kandang 10 hingga 14 November 2021. Penerang media kesebaka belak madah ke kluster Long Urun, Belaga dia tu udah punas. Nakat terduluk Britin Kasiban bergulai dengan aku Gabriel Romi ngabala kru Britin. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS. Yang kau berapa ukas.sarawak.gov.my tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube. Semampai nyaga penglikun diri bak dini-dini endur ke dilawak kitai. Anang mai COVID-19 pulai ke rumah, ingat meh orang ke disayau. Kitai nyaga Sarawak into Sarawak. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.